ପିଲାମାନେ ବୀଜଗଣିତ ବହିର 2B ଅନୁଶୀଳନର କେତେ ଗୁଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲା ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପରିମେୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ କି କ'ଣ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିମେୟ କି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କି ଯୋଗଫଳ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ଦେଖିଲା ପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିପାରିବ। ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ପିଲେ ଦେଖିଦେବ। ତା ସହିତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେମିତିକି ପାଇ ଇ এইভাবে কিছু অপরিমেয় সংখ্যা আছে। এই অপরিমেয় সংখ্যা গুড়িক কেমিতি বাহারিব মানে কোথায় আসব সেইগুড়াক উপর ক্লাসে আছে এবে না, কিন্তু জানি থাও যে পাই ই এইগুড়াক সব গোটে গোটে কোণ অপরিমেয় সংখ্যা। ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଗୁଣ ଯେମିତିକି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ମନେକର ପିଲେ 2 ର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ 1/2, 2 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ -2। ଏଇଟା ବି କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଜାଣି ନଥିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖି ନେବ। ତ ପିଲେ এইভাবে গুণাত্মক বিলোমী বাହାର କରିପାରିବ, ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବାହାର କରିପାରିବ। ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି যে গোটে সংখ্যাটা মনে কর আমি লিখিলে 2 গুণন 2 গুণন 2 এইভাবে, তাহলে আকু মধ্যে লিখি পারুଥିଲେ এমিতি 2 টু দি পাওয়ার কিউ। তাহলে মনে কর গোটে সংখ্যা দিয়েছি 2 র পাওয়ার 1/2, 2 র পাওয়ার কেতে দিয়েছি 1/2। মনে কর গোটে সংখ্যা দিয়েছি 2 র ঘাত 1/2, এইটা পিলে লেখা যায় এমিতি, এইটা লেখা যায় এমিতি। যদি পাওয়ার যদি দিয়েছে 1/2 তার অর্থ তার গোটে রুট ওভার। যদি 2 ଅଛି বলে এটা ন লিখলে ବି চলিব, কারণ এমিতিরে भी রুট ওভার মানে দুইটার গোটেକୁ বুঝাଉଛି। যদি এটা লেখা থাকা 2 টু দি পাওয়ার 1/3 তাহলে এটা লেখা থাকা এমিতি মানে 2 র কিউব। যদি এটা থাকা 2 টু দি পাওয়ার 1/4 তাহলে এটা লেখা থাকা এমিতি। যদি এটা থাকা 2 টু দি পাওয়ার 1/5 এইটাকে লেখা থাকা এমিতি। এইভাবে পিলে এইটা যদি এমিতি থাকা 2 টু দি পাওয়ার 3/5 তাহলে এটা লেখা থাকা এমিতি 2 টু দি পাওয়ার 5 এইটা হয়ে থাকা 3, এইটা হয়ে থাকা কোন 3। এবে পিলে গোটে দেখিবা মনে কর 27 ର 1/3 ଦେଇଛି, 27 ର 1/3 ହେଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଲଗେଇବ 27 ଲେଖିବ, ତଳେ ଅଛି କେତେ 3, এইপଟେ ଲେଖିବ 3, ଉପରଟା 1 ଅଛି, এইଠି 1 ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। এইଠି 1 ଟା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। এই ବାହାର ରହିବ এইଟା ହେଲା। যেহেতু এটা 1 লেখা দরকার নাই, মনে কর এটা 2 কি 3 থান্ডা তাহলে লেখা হইতান্ডা। ওকে ছাড়ো, এইভাবে আমি 3 ଅଛି তা মানে আরো রুট কিউব বাହାର করিব। রুট কিউব কেমনে বাহারিব 27 ର কাটিব 9, 3 3 কি 9, তাহলে কোন কোন ହେଲା 3 3 গুণন 3 গুণন 3। পিলে যেহেতু এটা 3 ଅଛି রুট কিউব বাହାର କରୁଛି 3টা সংখ্যাରୁ নবা গোটে সংখ্যা। কেতে নবা গোটে সংখ্যা, তাহলে 27 রুট কিউব কেতে হবে 3, কেতে 3। যদি এটা 27 ন থাইকি থান্ডা 16 ର পাওয়ার 1/2 তা মানে এটা লেখা থান্ডা কেতে রুট ওভার দেখি 16 এপটে 2। পিলে 2 ন লিখলে চলিব, কারণ 2 মানে দুইটা অঙ্কରୁ গোটে নেওয়া, 3 মানে কেবল তিনটা অঙ্কରୁ গোটে নেইছে, সেମିତି 2 মানে দুইটা অঙ্কରୁ গোটে। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ରୁଟ୍ ଓଭରଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କରୁ ଗୋଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି 2 ଥିବ ତାହେଲେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଦେବ, ଏପଟେ 2 ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ 16 ବାହାର କରିବା, ବାହାର କର 2 × 16, 2 2 ଚଉକୁ 8, 2 2 4। তাহলে এটা কোন কোন আসিলা 2 গুণন 2 গুণন 2 গুণন 2 কেতেটা আসলা 4টা, প্রতি দুইটারু নবা গোটে, দুইটারু নবা গোটে, গুণন চিহ্ন আছে 2 2 4। তাহলে 16 ର পাওয়ার 1/2 রুট ওভার 16 কেতে ହେଲା आंसर 4, কেতে ହେଲା 4। পিলে এই ভଳିଆ କରିପାରିବ ନା କରି ହବନି।
ହେଲେ तापर आउ किछटा क्वेश्चन देइथिली जेमिति कि मने करो रूट अनुसरण 2b रो 28 नंबरटा देइछि एमिति किछि समाधान करिया पई x - 3 तार परम मान समान 7 पिले कहिथिली परम मानटा प्लस रे भी पारे माइनस रे भी पारे एटा मने करो प्लस रे हैला ताहले एटा केते हबो x - 3 = 7 किंबा जदि एटा माइनस रे हैला ताहले माइनस ऑफ x - 3 = 7 एबे एटा मतलब समाधान करो x = एटा पडू पड़िबो 7 + 3 = 10 ताहले x = केते हैला 10 आ जदि एटा माइनस रे हबो बंधनी फिटाओ एटा हैला -x माइनस माइनस प्लस 3 = 7 माइनस x इक्वल टू एटा आर पडू पड़िबो 7 - 3 माइनस इक्वल x इक्वल टू 7 3 गले केते 4 ए माइनस आर पडू रे जाओ x इक्वल टू -4 एई भले बाहियो एटा थला 28 नंबर आहो एई भलिया आहो दि तीनटा देछि पिले सब गुडा को दि प्रकार नबो गोटे थरो प्लस रे आ गोटे थरो नबो कोन माइनस रे एमिति करी के समाधान करिवो तापर पिले 12 नंबरटा देइছে गोटे PQ मध्य दूरता PQ मध्य दूरता माने कोन जेमिति कहिथली एटा गोटे संख्या रेखा एटा हला 0 एंडे सब थिबो 1 2 एंडे -2 मने कर एटा P एटा हला Q एमान भीतर दूरता P रो मूल्य केतले 2 देइथो केतले 3 देइथो केतले 5 देइथो R मूल्य भी 3 देइ पारे 4 देइ पारे कि देइ पारे बुझियो कि नै तो एई भले हम सब देइथिबो ता दूरता पछाछि यार दूरतार फॉर्मूला बेले कोन थला p - q रो परम मान बुझेला कि नै मने कर 12 नंबर आइतो गोटे कर दोछि मने कर गोटे देछि pq मध्य दूरता गोटे देछि 8 और 15 माने 8 और 15 भीतर दूरता केते ताले 8 - 15 परम मान 15 8 रो 15 गले केते 7 - 7 रो परम मान समान 7 ताले p और q रो आइडो दूरता होछि केते 7 एई भला तम माने करि परिबो तापर पिले आ गोटे क्वेश्चन देइछि जे सब रूट ओवर वाला संख्यार मिश्रण हैला रूट ओवर वाला संख्यार मिश्रण 8 नंबरटा देइछि जे √80 √18 मिश्रण √18 मिश्रण √72 पिले एई गुडा का डायरेक्ट एमि मिसेल हबनी जदि गुण नहीं था ताले 72 को 18 रे गुणी देथान सीधा रूट ओवर लगे देथान हे जेथान के मिश्रणटा आ एमिते 72 मिश्रण 18 मिसेर बनी 72 8 80 90 एमिते करी 90 रूट ओवर लिखि दबनी एई बडा लिखियोनी एमिते लिखले भूल हिजो आकु एबे हम मिसेबा आकु मिसेबा कहले आकु गोटे दी पटे समान हिथवा संख्याटा को करियो पड़ियो माने एपटे √18 एपटे √72 माने दी पटे समान रूट ओवर लागिथा संख्या कले ये माने मिसी परिबे नहले मिसी परिबे नाही ताले समान रूट ओवर करिया केमिति आको भांगिया चेष्टा करिबा 18 को भांगिया केमिति लसा गोळा भाग 2 2 नुआ 18 3 3 की 9 ताले कोन कोन हैला 3 गुणन 2 माने 3 दी थर 2 थरे प्रति दीटारे गोटे लिखियो आ जोटा गोटे रही गला ता पय गोटे रूट ओवर लगे दो ता पय लगे दो कोन रूट ओवर प्रति दीटा लिखियो गोटे आ जोटा गोटे रही गला ता पय लगियो गोटे कोन रूट ओवर ताली हम कोन हैला 3√2 ये बे केते हे गला 3√2 ठीक से में रूट वास्तव पे करो एटा केते रे कटियो 3 रे कटियो 3 * 6 1 3 * 12 3 रे कटियो 8 2 * 8 2 * 4 आ कटियो ताले कोन कोन हैला 3 थर अछि 2 के थर अछि 3 थर अछि ओके 3 पिले अछि 2 थर प्रति दीटा रे गोटे लेखा हो प्रति दीटा रे गोटे लेखा हो आ जोटा गोटे बळी गला तार रूट ओवर लगे दो बळीला कार 2 रो तेणु 2 रो रूट ओवर ताले 3 * 6 ये रूट 2 मिश्रण 6√2 एबे पिले देखो दी पटे समान रूट ओवर वाला हे गला √2 एबे समान मिसी जिवे ये 3 ये 6 6 दिन केते 9 एपटे दी पटे अछि कोन
√2 ताले माने केते हे गले 9 √2 केते हेले 9 √2 एई भला पिले आहुरी केते गोटे क्वेश्चन देछि तमे तार आंसर करिवो हैला एटा गला 8 नंबर तापर पिले 9 नंबर देछि गुणन करिया पय मैं देछि √5 गुणन √2 गुणनटा पिले बहुत सहज आ सीधा सरल गुणी दो 5 गुणे 10 √2 सरला तापर देछि √20 गुणन √5 20 पंचा 100 100 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ 100 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ 10 କେତେ 10 ओके एटा थला पिले 9 नंबर आ गोटे प्रश्न देछि 3 प्लस √2 3 माइनस √2 एटा पहले बहुत सहज एटा मन करो a एटा धरनो b एटा a एटा b ताले फार्मूला हला a + b होल इनटू a - b a + b होल इनटू a - b ताले फार्मूला कोन हला a² - b² ताले धरिलो 3 रो स्क्वायर माइनस √2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर 9 √2 रो स्क्वायर माने कोन √2 गुणन √2 माने दिथर गुणा हिची मन रख रूट वाला संख्या को दिथर गुण देले सेही संख्याटा हो को संख्या सही संख्या √2 गुणन √2 समान 2 √3 गुणन √3 समान 3 √5 गुणन √5 समान 5 ताले √2 गुणन √2 केते हैला 2 9 रो 2 गले केते 7 9 रो 2 गले केते 7 एई भला गुणनटा करि परिबो पिले आउ किछि देइथली 30 नंबरटा जे मैं देइछि x लेस देन 1/2 ता एटा आर पिले ଗୋଟେ सूत्र थला एटा x ର मूल्य केते हबो ना -1/2 x 1/2 माने x टा -1/2 रो 1/2 भितरे बिहारी करिवो ताठो आउ एपट सेपट हबोनी एटा ଗୋଟେ सूत्र थला जे बुझि न परिबा पूर्व वीडियोटा देखि लबो हला तेबे x ର मूल्य एति हबो -1/2 हि पारे नहले 1/2 हबो तापरे पिले देइथला 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माने 2x टा 3 ठु बड़ ही पारे किंबा 3 सहित समान ही पारे ताहले आर मूल्यटा भी केते सेही -3 भीतर रहिबो पिले एइठे दुईटा गुणन हिच माने एबे हमें कोन करिया दुईटा को सबुथिरे हरण कर देबा माने एइठे भी 2 हरण कर देबा एइठे भी 2 हरण कर देबा एइठे भी 2 हरण कर देबा ताली ए कटि गला 2 बुझे लागिने एपट रहला -3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x एटा को पिले आउट रे जदि भांगी देबी x टा 3/2 एति भीतर ही पारे बुझे अछि कि नै एति भीतर ही पारे 8 और अधिक होबनी कि नले सीधा एमिते तम बुझिया पई तो एमिते सीधा लिखिबी 3/2 एति ही पारे बुझिला ना बुझिला एई भला करि परिबो तापर गोटे देछि x ग्रेटर देन 1 ता माने x का मूल्य केते केते भीतर रहइबो -1 ग्रेटर देन किंबा 1 एइटा को जदि टिके भांगी के लिखिबी -1 ग्रेटर देन x ता माने -1 ता x ठु बड़ आकु जदि मुई तो उल्टी देबी ग्रेटर देन सिना स्मॉलर देन को देबी एमि तो उल्टी देबी ताले x मूल्यटा x लेस देन -1 से एका कथा मन को कहि 5 ग्रेटर देन 3 ताको उल्टे दिले 3 लेस देन 5 एका कथा कि नै तेनो एटा खाली उल्टे देली एरा एते बड़ जाउनी एति करी छाडी दियो हला आ जोटा देछि आ जोटा टिके आबे कष्ट देछि मन कर 3x - 1 लेस देन इक्वल टू केते देछि 7 एई गुडा जोटा देछि एटा बेसी भांगी दबो फार्मूला अनुसार केते केते भीतर रहिबो 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 7 एति भीतर रहिबो पिले आ पूर्व एटा केमिति -7 भीतर होचे आ पूर्व वीडियो रे अछि जे x ता सबले प्लस आ माइनस भीतर भ्यारी करिवो ता पूर्व जीवनी हला एटा समाधान करे एपटे पिले -1 अछि जति एठी +1 मिसै देबी सबुठी +1 मिसै पडियो सबुठी +1 मिसै पडियो कि नले पडले कि होचे +1 हेले ये -1 +1 कटि दिबो -1 +1 कटि दिबो एपटे 7 + 1 टा केते हिजो 8 एपटे -1 + 1 कटि गला अछि केते 3x
एपटे -7 + 1 ताले केते है -6 एबे पिले एटा 3 गुणन हेक अछि सबुठे 3 हरण कर देबी सबुठे 3 हरण कर देबी ताला केते गला 3 × 6 -2 एटा 3 3 कटि गला रहला x एटा रहला केते 8/3 एबे सरी गला तो पिले एई भलिया x रो मूल्य सब बाहर करि परिबो एति पिले करिया चेष्टा करो अनुसरण 2b रो शॉर्ट क्वेश्चन करिवो 8 नंबर करिवो 9 नंबर करिवो 12 नंबर करिवो 28 नंबर करिवो 30 नंबर करिवो एति की करिके देखाओ हैला हो।